وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. الحديث الأول أنك فولنا حديث كن تاني جوامع كلمة رسول صلى الله عليه وسلم. على لا كده عليه الصلاة والسلام السني على كاسو كما لا كفوننا لفظ منسيا ما أكرو كابو oro ni jamati ma ke wo mori jamari jensen ima kasro aila ila ki siro ko le kasro siro ko de problem do itera sunana be dawra ka detail ko sebe alla kila alayhi salatu wasalam moy wala fe jihadiya jihad me nguri be se ko kala me jihad la te miriya kelinga ulle ban sanka nyoyi doli ko kay le jihad de ni do ko kay te jihad de ni ay fora nyon ko kana kila sura alayhi salatu wasalam membra ke jihad dendi awu fawna alla kila alayhi salatu wasallam naka fawuluna kar sai le jihad dendi atomi ri fadi ofa me aina kila sallaka ka jawamil kalimu fo ako man qatala li takuna kalimatullahi al-uliya fa huwa fi sabilillah mon membra ke wala jihad do ka fo ko hade ala wulila ala la dina korota ma ko mujahidu je ay ka ira ke do yey do wi wala na furu ko ma kele tono bra so do ta fun yu do yey do wi wala to ma sar ko ko che pari nyal do ya do wi wala fade yama kele ye kela ni milute wulu mono e wido ka ko anyo kela de men ka se wulna menna ko detail di wolona adi jama di jense ma ko man ka tala li takuna kalimatullahi ya uliya kela bo maka alayhi salatu wassalam ka yele madina mo sama yele madina mais mi yele mara madina be ma yele mambiriya kelenka dolu yele mara ni kila bora ya alayhi salatu wasalam ka yele madina nante kila to fe ni ko ka sorolu si kun ya sitar na ya anyi dina me ma no brawa mbrad nyon nan ko ko mbrad nyon nan de baya ko ulu wora dolu kono ni tre witre bara law mo dolu fa idan nan fulo do nan fulo ti ulu bra ulu bra o kila ko alayhi salatu wasalam manan kun teyle bulu fuye waye ni make nan fulo ti da ka tana tu bulu maka dolu hijra da wara bulu ma do yire tumra bo demso dolu ko wo furu lo lan bra to demso ti ubro ta bra ile madina nin tural ko maka ya antana na la demso sorola u fana woni tre ay la furu ka ma miriati tun kasia ma bebra na ko hijra ba wole fana bla ni nyona jonne hijra ba di kana kila sura de sura naka fo wolo na kar sayli le hijra ba di atolu wol ke so budi jama di jense me utiya jawamil kalim kila manyin ya da alayhi salatu wassalam oro kila ko alayhi salatu wassalam inma la a'mal binniyat wa inma li kulli mar'in ma nawa bara sarato ka benyin ke jatilema men ibrahim miriam menta ko alayhi sallallahu alayhi faman kanat hijratuhu ni momena hijra kara li dunya ko son yusibu ila ka dunya soro amake fi'lu sharti wa jawabu li anota tunafo yusibuha ni momenta no kra hijra ke dunia ko son yusibu haydi dunia so mo fodi yusibu hayde no hijra ni dunia ko so saydi dunia so o me ka ke muso ko son yanki ho ha dongo ya fe ka muso ho furu fa hijratu ila ma hajra ili ora hijra saraye anyini kere wonna ni men ni momenta hijra ke ni kra ala ko son kala ko so alayhi salatu wasalam hijra ba leudi hijra barai kan ka doma o bet yire londu men nani demso koro men nani namfulu koro men nani fi sabilillah bet yirelo afoto kuma sulema ko jawami ulkelim ma fama kala inna ma la amal biniyat inna ma la amal biniyat ko fendo le teni ka boy fen wole la son anye wo yela kitaburu kono niya ye plan na fora fikio kono ko niya ani na fora tawhid kono ko niya laysa biwahi fikoti ni kamen ko nyininke ye flali landa kawoni bato bonyono landa kawoni bato bonyono bato ya dama landa ya dama fikio ye kuma la wole kanso nyenike okoso ada fo kuni kare salla ye salfana salla kiya nyenike ko nyeka salfana sali donc obrake ani landa di bonyomo u ye kuma la wole ka me tawhiri ye kuma la ka tawhiri ye kuma la ka landa ani bato ko bonyomo si aya folo de mako ikhlas ka kanisa no miriya tala nya fe kan sali alanye nta fe ka keji
donc o barake bato bara kalisa rahmani mansani na fora tawhid bulu ko niya wala nyin ko le ni fikir ka fo tamyiz ba'd al ibadat min ba'd ka bato doni do difference ka bonyon o ko so da ko ni sali fana salla ki anyin ke nye ka sali fana sali ni lansara salla ko ya nyin ke nye ka lansara sali o barake nyin ke bra bato fula bonyon ma no ta be farila fikir ti bra fo so ko niya alukanye wala meni tawhid ka fo ko niya landa ani bato ko bonyono fiketi luta bato sugu fila ko bonyono ba ni landa ni bato ma bonyono sirku ya di do tawhid ye kuma la ka ko so niya niya yi fila oro sise niya men fanan ko ka inma la amali bi niyati ko fen do le teni yo fen ila so bi ya fala ali ka salgim na la ni manyen ke kila salgim mabe bato suzu ko ni ma ke ko ni salgim mabe ulugori ko fen men tele ko saha إنما صحة الأعمال بالنيات إلى بارا إنيالا يكافي كو وبطو إلى نينكالي ميلكا وفنغو كل بطو لكا سوسورو نيكا كنما نينكالي ليس صحيحا ولا رجالا فوكا يا نينكالي ألباك سرجي من الله فوكو يا نينكالي نوتي كو إلى بطو مابي سنغارو تلبي سبا مومي يا أكلنجلن بي يا بي نينكالي دلكو نو نبالا نينكالي سنغارو تلبولو نيافة كنينا سنغارو دو كو برا وساكي dol go no niya ni ka nyini keke o ka nyini mo ke men ka kila bato tinya wuru ko ku fementeni wole kamalu inna ma kamalu al a'mal bi niyat kila bara da fanye ya sara besro ko boto nyini kele woro men ni ka bara ke ni ma nyini ke tanki no ka la nya kila bara iso wuru ko ku fementeni kila bula alayhi salatu wasalam ko le kamalu mi ko sahateni wole ka nyini keke wajibi fi kulli shay me ko kemal le teni ulma ke wajibi fi kulli shay nika ke akanyi nima ke ko ate ila batu kuma la sunya buluma kuma ka kela ma soro alayhi salatu wasalam ke jura ba ila ponyon ko fe na de traité jama kuna siladi wolona ala ka kuma di mema atumra kuma ke bululo dola jamatu ni jense o ko sako الحديث الأول أنا أمير المؤمنين بحفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أكون كم على لا كلا لا أيافولا إنما لأعمال بارلو على سرطة بالنيات كبني إنك كبني كلمة وإنما لكل مرء ما نوى أم وكلن كلم بني لا بارلو إنه من إنك كبارا دم إنك ويسرطة ولا ورا فمن كانت هجرته نمومن هجرة كرا إلى الله إلى هجرة كان على لقصم ورسوله يعني كلا عليه السلام فهجرته لا هجرة سرا إلى الله ورسوله وعلى نكلا بلو ومن كانت هجرته نمومن هجرة كان كلا الدنيا قصم إلى بارلا نمبروتي دوفه نمبروتي دولي بالولا يصيبها يافك نمبرو أسر أجيبت له يصيبها كلي نمبرو أسر أو مرأة o me ile takele muso le koson inani yanki wo ha saydi muso ma soro ka furu fa hijratu ila ma hajara ilay wala hijra wasara ye fene ma hijra ni ko fe mem woro hadith meni rawahu imam al muhaddisin hadith la bobalu me yar benye nyemo fla me di bukhari ni muslim o fla be ka hadith ni bo kelento abu abdullah muhammad ibn ismail ibn ibrahim ibn mughira ibn bardi dibah دائما الذبح باونها نيونرا الأصل من إيران البخاري أفلنا وهو أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري وفلك حديث بو في صحيحهما أي لا كتاب السهل فلا ربا كتاب الشامي فلا بيبلو بخاري لا كتاب كاشيامن بخاري تكلني مسلم تاكاشيا ويرا يلورو تفسير بخاري بلو ضعفاء يا أبلو تاريخ يا أبلو تاريخ كبير والصغير أدب المفرد يا أبلو الاتمام بالإمام خلف القراءة خلف الإمام يا أبلو كاشيا إمام مسلم الوهدان ويا أبلو كتاب الشام فنا يوبلو ما مسرتي تورو كنا لوكا حديثين بوكو صحيح ولدي أبيك أسرتي تا كتاب كلين كلين أبوتو لما بخاري نو سرتي تا لمن الفما كو صحيح البخاري مسلم ka pona kitabu kele men tana na hadisi sibla la ya pona sahani alfa ma ko muslim ay la kitabu tollo sa ilo hadisi do isra lam yablik ila darajat as-sahha
o nyono do ye adabul mufrad ko ndo hadisi soroy hadisi o duman tralu nye men nay kabla bukhari kono na kabla muslim kono se ay bra strategy ay don tape ka hadisi wudu lon mantuma bamra kay do ka ta kitabudi adama makodi kewola men lam yastartu fihi as-sahha wo flaka hadisi nimbo alladaini kitabu flame huma sahhul kutub me kitabu bero sahalini al-musannafa kitabu fenfena dani adamaden bolo al-qur'ana le nyefe me fenfena dani adamaden bolo siramal bolo bero sahadine bukhari ni muslimun hadisi me na ida fama ko qarib nisbi hadisi dike karibu hadisi koro karibu koro yemuni men na islakene fe mo kene ne kamme antun bon mais hadisi ni sabamu me ite mosi ala kala fo maru kelin radiyallahu anhu hadisi men ala bunya kala kan problème men te na te ni jamale la kitite ni mais sabamu me do maru kelin pe le kala kala saba itile kontun sa tabina itile ra te men ala kala asra tabina al mamu ke men nani kala kala bon hadisi brana la banka ke mutawatir de mosite se akona donc sisen wote ala karibu ya bolay ala fo ma ko karibu nisbi ani karibu bateke nisbi ni ka suma manton grupu kele ma mo kele ne kala kalero abake karibu nisbi ba sahaba ya ila grupu le radiyallahu anhu sahaba na la siya mosima la kalifuna karake umarudi abake ro kariba binisbai li sahaba hadisi fulana ala la kila alayhi salatu wassalam ayelama sankura ye madina aye modu karana moli na la tofe kana dinna manyinia woro jibril na to ko dandola annato moli si la kila da fe nyamen ka alayhi salatu wassalam sinyatu manyi dodina worisi ha kofe ni jamaki madu nyona berse kila kuma kana men alayhi salatu wassalam ya ayyuhalladhina idha qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum donc jibril na kana sinya nyaira ke saballa radiyallahu anhum abrake kila tofi ay kan ki sinya meka jibril na jo kan ka tanya meka ka kila manyini alayhi salatu wasalam manyini nyaidi ke kosuma ana odoke aliyo nyai ko doliye moto manyini ala ko me kiyaman sang oray man kan ka kila manyini yawma anne jama jibril yerema oro ayalon ka fako nyinya tes makan ka kewma woro jibril nara kana wosinya foloke ko yira ke saballa radiyallahu mais aluma lon jibril di après tout kabantu ka nyini ke men kan ka jibe kala ko jibe alayhi salatu wassalam kaban ka men man kan ka jibe kala ko yira ka alayhi salatu wassalam ko jibril wa kontu kala alayhi salatu wassalam aka foko jibril le tre fa inna ho jibril anani ne kaluma nyinya ayla dinam jibril kam manyini ke fenfe mawro be to ko dina aka salima nyinya aka salamaya tingu manyina kalimana ya tingu manyina bela denne to ko dina na farawro bi ko fem braka tawhid do ko le dina di furu ko ye salbi furu ta feni na karawdi patawdi ba kala ko kanna ne de kana manyina ayla dinam ako ani umar radiyallahu anhu aidan kamina umar matun ko me folota mina la manyameka qala ko bainama nahnu julusun Antoni siri boloman sini inda rasulillah sallallahu alaihi wasallam alla kila yorola data yomi ukani londo ntora yensini kila trofe tola alaina rajulun chedo na la boankai chemeni lolandi me shadid bayad tiyat ala fani geni pepepe fani gbe kabele lolano la fani pusari e kala la boto bayasila surtout wati wala biankan yele wati le trese matama wati le trese men kono filini men na fanin gbeni kateme sokono modu taka shadidu sawadi sha'r asi wo frani fini kateme sokono modu taka wayaside ye pusari la kunnali men mo boto wayasida akunsi ye menemene na kun kome tulu donala ka akun penye donc anko yen kaba ko yara chando la yura alayhi athar safar wayasin no site lama wayasila seni wayasini jilodina wayasid ladina ala fani noni bayasila dina ni saki dina me fin thomas resite ke na ko bayasila ni wala ya'rifu minna ahadun mo kelen sifana tan saballo menya no ya makaka lo ya kila ka lo ko jibril alayhi salam jenara hatta jalasa hana risi ila nabi sallallahu alaihi wasallam anarisi ala la kila dafe wala sabala brana so mir folo brana ulima do kila la ulima do kila lo brake sigiro to kofe fasna da rokbatai
asenkuru fila akawo den ila rukbatayhi kila senkuru fila la kay si kay ikrelo kila sigininte ka senkuru fila be kila tama amala kila taka brakani be ko ke si yoro di soro wa wada kaffayhi ayre bulu fere fila ko ta ko la ala fagde ayre wuru ka woro arakbatayhi wuri ko kosse kilama me fagdayhi jibril yire wuru le amma bulu la kila wuru kana alayhi salatu wasalam aka senkuru le den kila senkuru la ka bolo ta kuma ibrake tahiya la ka wolla ayre wuru flaka waqal obraka brasili nyaida ke saballa ako ya muhammad akhbirna anil islam nalon islam ya la munne to ko islam ya faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam al islam islam ya meni an tashhada yasriya an la ilaha illallah kola batul ente tunyala fala kelin wa anna muhammadan rasulullah yesreya ko muhammad ya ala la kila de alayhi salam wa tuqimu as-sala yasallalo wa tuti az-zaka yajadi tayyibu wa tasuma ramadan yasunkarusum wa tahujja al-bayta ya ala bon hiji in istata'ta ilayhi sabila ni sira la kawai kila ko fasar az-zad wa rahila sila fana ani yelan kanfe sila fana de kibulo avion be bulo ya ni yelan kanfe ntero ko avion te an ma na jamana men ko hiji la obra san filabo awori ye dobolo mbaji te wala ni saya ko sura kono fuka ke a kontu menna sura fana avion fana isila la fenti bulu transporti bulu e make istitani mbaida in istata'ta ay azadu warahila qal cheko kerama sadaqita kibratunya fokitunya umar ko fa ajabna la an ka ko yara jenyi en naranyini nyali ke ile jebida ile ko do tunya ibrahim da ke kila kalama katama o kan natun katawra ile ofo ko so an ka ko yara yasalu alayra kila manyini nyala wa yusaddiqu albanka kila tunya tiya ibrahim da ke ko chema kalama qala chebana ko fa akhbirni yen banna loni anil iman liman yama munde liman yadi qala qul liman yamani antu min billah yen liman ya alama wa malaikati anala malakalu wa kutubi anala kitabulu wa rusuli anala kidenu wal yawmil akhir lonna ban yelimana yawma lonna ban talimana mewri kantan anifla ne kelentiare boloro malimana ya lonna bam wa tu'mina bil qadar yelimana ya la te fanama khairihi la te bere wa sharri anajuma fen bi soro ya do ko frani alala qala chako sarakta kitunya ibratunya ko qala chebana kafo fa akhbirni banaloni anil ihsan munne nyalidi limana ya brasa danna wati mena munne wudi qal akwa fola moma wati na ko mosin anta abdallah hayy ala bato ke annaka tarahu kumin yayi ala laynya koroli mba fa in lam takun tarahu ay miri ala hadini le nyamake ala la fa innahu yaraka fala nyaila ni sira klasu buluma wati na limana yaro ibrase daraja sabana ma alfo memma ko ihsan oro nyinal sumen kanka kaybulo sahaba do woleti fendoli ala imam muhammad do berola alayhi salatu wassalam qala chako fa akhbirni banaloni anisa kiyaman sama wulito watimo na lela fiara jamato nyina obraka moito nyinya leken naloni kiyaman sama qala kala ko mal mas'ul anha eno nemme manyini ala kiyaman sama nemma ke bi a'lama nemma lo mina sa'ili katmi lenyin nyalla imma lo nyama kan ne fana ma lo ikan nemme manyini ne ta kalama ile ta kalama ne ole aitara kira manyini lo mon qala ko fa akhbirni banaloni an amarati kiyaman san to masire doluma ne komilu kera nalon kiyaman san barasunya hadi ma san keleno qalu to masire do yemeni antal dali amma jomuso ye sorole ke rabataha ayati so ro fasarifla jomuso yati soro jomuso bra den soro jontife jonti ni jonti te yati e jondi de mewle ale jomuso le ale ka den soro jontife ibri man sa soro ba no te lumena wole yo noro fasarifla na horomuso le ka den soro ma na de ke commandant ibra ke commandant ali ni songo makanida den soro ni bolo ko ma nyanya men kanti den de ila do na den ila bola donc na kera uro hadisi tilu kwari ali ni fula beka horo ni horo kera ka foko ile sete den no e desena ka mo ya tari mena ora ke ka den no tien
e wara ko idemra e kolla sise wara ko ke mansari wo ile la dona ki la bo ibra ke modi men bra ati soro donc na don kala jom so de ko aka den soro ati o fi fana bra ko soro ne ko ye wati menna ako kiyaman san ko abra sunya no te denti le sawo ye denu do ni denu sawo kala den soro la do ya lo ko kiyaman san bra sunya ato masre frana wa antara de hofat ye sendo kolonu ye mi sendo kolon treya adi aliye waro setalunye al uratu borolo faria bo jonjo makemil bulu al ala bolo kolonu ri asha mitre sa gbena waro ya ye ubrana mfolo soroyi soma ko bradia ulla sani machine ko bradia ulla ubrana bon lo so kono ele memoni so kono ete se ka bomu soro ubrana dulu sanka barake so kono si baite se menkela ni ko ya ko kiyaman sambrasi woroja tatawaluna wiyena la nyon concurrence la filibuniyani so ba kono la loro ale don tre yewa kono ho fata seno ko ne tre samra ko bente ale uratu borol le tre fan jonjo makabulu ale ala bolo ko ne tre setanye ria sha utre sa gbene la biang ben ben al le tre wa bara wo dia wula kana ko ke so kono so ba kono mote semenkela yatatawaluna wiyenyon concurrence la filibuniyani so kono la loro ya lo ko kiyaman sambrasi mba tomasire me wuri kila bra tomasire fula ofani ni denu fanka bunya la soromba luma ni wa kono molu nara kana anu sigilen to ya me kabra trendo sa misra me abra keti so mo ko dia lo la nyina ba nyo tilelo wati bena kuma donc no kera wati na afale kobra surnya be préparer alike bi alike sina ko ni keto jumalum ni jumata mena ni ala sona den kana ya amru tu fa almisa juma de bra surnya so ko hami ko so surawuli e karana juma lon so mo nyin nyali bandu tumman talaka cheftara fala bistu ne umaru mena chewa ko maliyan tele saba nka tele saba ke tele saba nan ko tu ni kila ka nyombe alayhi salatu wassalam kila ko ma umaru cheme no nyin nyali ke wuluna ko ikalon moment radi ako malon ko ala ni kela le ka lon ale so tre fo kela kene me kela la saya ko fo kala kele ne ka ako fa innahu jibril ako jibril le annani yuallimukum dinakum me hadisi to sahaba to ibrala kali wa khasata abu huraira oda fo ko kela ba men kele nyin nyalla alayhi salatu wasalam cheki wuli ka wato akodo ni kela ko a majlisin denu makaya mina kaya duma kai ka check ben ay tora bolla ko atununa jew aliji ali yele ay malo melkay ko kela ki yele ay ko senin kana kela ko kay fen benate kay kala ko jibril kan la ila lonina ay la tona uluka ida ke tele saba make ko noro koro allona ko jibril le ba bena masoro kela ka kwali umaru ka fo radiyallahu anhu riwaya dola cheto ni nyini nyali lela nyini nyali sila romeno ko do ale la dembaya do na la kana kannabo ko umaru ki ya kila nyome bra jurute ko ni mawo ka wato de kuma mala baale nyina ale bora ala nyome ko ale wono le kontu benin kela le ko makale nyina wole tele sabantu ale ni kela ka nyoya ale so ko men jibrila ko mala baale nyina kela afa ka foye kela ka manyini antu ko ka lo moment re cheri ko malo ko jibril na letre anantra ila lo na ila dinala nyin nyali kere fembe mani kela ka be tola ko dina alayhi salatu wassalam wara usman talaka jawara fala bistu ne umar mena maliyan tele saba maliyan ko wati kurun munanka ko tele saba riwaya to bela umar ka a detail de ka ko tele saba nan lo ne kan kela ka nyoyi thumma qala ko kela ka falema ya umaru atadri man sa'il ikallon cementre nyin nyalla wuluna mo jonetre qultu ni ko allah wa rasuluhu a'lam ala ni kela le ka lon momentre qal ako fa innahu jibril ba jibril letre ataakum nanin kana arsoro yuallimkum dinakum kana ila lona ila dina kullu ko jibril nan tre ulila rawahu muslimu wa billahi